Wala pa ba na pagkan hinato? Kita sa kong mga sanina. Mag-hi mo. Ayun na, bitaw tabukin. Bitaw tabukin. Suot na ka ni David sa puting. Ikaw sa pagdoa kaslon. Happy birthday. What do you think? It's very beautiful, the house. Did you see my ducks? Happy birthday, Woody. Yeah, you have a very nice place, Woody. Amazing. All the woods is hardwood, right? Yeah. Pretty good. No, walang cocoa lumber. Walang coco lumber. Chado, kailang kahoy tinu? Yeah. Now she wants Tony to build her a house like this. Yeah. That's 4 cups. Kabukiran na. Di ta ka-afford sa kahoy, te. Kasi man yung kahoy. Mga kuanti, mga hardwood yun. Tugas naman ata ni te. Dili ta afford, te. Dili, te. Murag, dili ni mahogany, te. Ay, tora ang mahogany. Nara, Kana. sabon. Kay dark man ang mahogany. Happy birthday, fella. Thank you. Kada pa ilang lugar. Ay, maka-amaze ka ayo. Tigwapa kay good morning. Tigwapa kay kagabalay, te. The owner, mo nang tag-iya. Oh, si oh, wow. Ah! Nilamig kay kagbalay ati, uy. Oo, amakan naman. Si amakan-amakan na. Amakan-amakan ra lagi pero ang Birthday present. First birthday present. kabatan lagi ka na. Makawala sa Saman, men. Siksik. Ay, di ako. Kay picturean tali lang. Di ba? Kay picturean tali. Right to pray when good times start.